लीगल नोटीस धाडूनय वेदांता कोमनीदाद जमिनींतल्यान खण माल चोरून व्हरता। सुटयांचे दीस पळोवन कोणाक कळनासतना ही माल चोरी चल्ल्या। माल चोरपाचे बंद केले ना जाल्यार फामिली सयत सगळे गांवकार येवन आंदोलन करतले। फुडल्या घडणुकांक सरकार जबाबदार आसतले। दिवचल बोड्डे कोमनीदाद कमिटीन शिटकावणी दिल्या। कोमनीदादेचे जमिनीन दिवचले वेदांता खण माल काडटा। थळाव्यांच्यो जमिनी वापरल्यात पूण लुकसाण भरपाय मागूनय दिनात, कोमनीदादाचे म्हणणे। तांणी वेदांताक लीगल नोटीसी धाडून पळयल्यो पूण ओर काडप चालूच आसा। ते बेकायदेशीरपणान माल काडटात असो कोमनीदादेचो आरोप। आयकात धनंजय पळाक। आज जी आमी हांगा उबी आसा ती मायनिंग एरिया आसा आनी रायट सायडीन म्हाज्या रायट सायडीन आमचें देवूळ आसा, आमची शेतां आसा, फुडें आमचो गांव आसा। बिकॉज ऑफ दीस मायनिंग आमचो सगळे लॉस जाल्ले आसा, डॅमेज जाल्ले आसा। तेका लागून आमी मायनिंग सुरू जावची हे आमचें इंटेंशन आसा। बट सेम टायम आमकां जे कितें डॅमेज जाला, आमकां लॉस जाला आनी आमी जे कितें डिमांड केला, आमकां जे कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय ते आमी वेदांता कडेन ऑलरेडी आमी तांकां इन रायटींग दिल्लें आसा। पण आता अशें जाला की तेंच्यांनी आमकां ग्रांटेड धरला आनी आमी ऑलरेडी हांगा एक बोर्ड मारला की आमच्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करचें न्हू म्हणून। आनी सेजा वेदांता मायनिंग आमी 29 एप्रिलाक एक लीगल नोटीसू धाडला की अनलेस एंड अनटील आमचो जो पर्यंत लीज एग्रीमेंट जायना, आमचे डिमांड जो पर्यंत तुमी फुलफील करिना तो पर्यंत आमच्या प्रॉपर्टीन येवन आमचो ओर काडूं नाका म्हणून। 14 एप्रिलाक तेंच्यांनी येवन हांगासून एकदां ओर काडलो। आमी हांगा येयले तेंकां ते हांगासून पळोवन गेले। परत काल जेन्ना इलेक्शन जालें आनी काल आनी पयर ह्या 2 दिसांनी तेंच्यांनी परत आमचो ओर काडलो। चोरून येवन हांगासून ओर काडटा आमकां सांगिनासतना। आता ही लोकेशन जर पळयलें आनी आमचो गांव जर पळयलो जाल्यार हांगा येवपाक तितलें आमकां फिजिबल ना, बाय वॉकिंगूच आमकां येवचें पडटा। ते येतात हांगासले मायनींतलो ओर काडटा आनी वयतात। हांगा जो ओर मेळटा तो सगळ्यात हायस्ट ग्रेड मेळटा, 63 ग्रेडाचो ओर मेळटा आनी तेजेरूच तेंचो लक्ष आनी येवन थंयच बकेट मारून ते आमचे व्हरता। हो जो आमचो बोर्डे कोमनीदादची एरिया आसा ही बोड्ड्या गांव तड म्हणटा ती, ज्या जाग्याचेर सातेरीचें देवूळ आसा, सकयल आमची सगळी लोकांची शेतां आसा। वाळशी बोर्डे फार्मर्स असोसिएशन मार्फत ही सगळी जे शेतकरी आसा ते जायत्या वेळाचेर प्रत्येक कंपनी कडेन मागणी करीत आसा की आपली शेतां, ज्या शेतान आता मायनिंगेचो सगळो सिल्ट व्हांवन जो शेतान वयता पळय थंय कंपेन्सेशन दिवचें। पण वेदांता आज येयल्या वेदांतान खंयच्याच शेतकऱ्याक अजूनय कंपेन्सेशन दिवंक ना। त्याच प्रमाणे आमचे देवूळ जे सकयल आसा ते एकदम मायनिंग लिजाच्या तेंकोन आहा। आता हे एक्सट्रॅक्शन हांगा तेंच्यांनी जे सुरवात केल्लेलें आहा त्याचे व्हायब्रेशनाचो इफेक्ट सुद्दां आमच्या देवळाचेर जाता आनी आमच्या देवळा जे रिपेर्स आनी रिनोवेशन्स कितें करपाक जाय पळय त्याच्या बद्दल सुद्दां वेदांता कसलीच आपली तयारी दाखयना किंवा आमकां कसलें आश्वासनूय दिना। जे कितें आमचे डिमांड्स आसलेले, जे गांवा खातीर डिमांड्स आसलेले ते बोर्डे कोमनीदादान तेंच्या कडेन अजून पर्यंत म्हाका दिसता 5-6 म्हयने जाले आमी तेंच्या कडेन सांगीत आसा, पण ते कसलोच कांयच आयकपाक तयार ना। आनी हेचो सगळो परिणाम आमच्या गांवाचेर जातलो, जेणे करून आमची जी आता देवळां आसा त्याचें अस्तित्व नश्ट जावपाची आता स्थिती जावन येयलेली आसा। वेदांता अशा स्थितीन एक्सट्रॅक्शन करता की दिसाक म्हाका दिसना रातचे सुद्दां दिसाचे जायत्या वेळाचेर येवन मोठी मोठी मशिनरी घालून तेंच्यांनी भर आमच्या देवळा कडेन तेंकोन येवन हांगा एक्सट्रॅक्शन सुरवात केल्लेलें आहा आनी जे आमच्या गांवां बोड्ड्या गांवां खातीर खरेंच हार्मफूल आसा। मजगती कंपनीक लीगल नोटीस धाडल्याच तरीकय हाय ग्रेड ओर मेळटा आशिल्ल्यान मायनिंगवाले येवन माल खरवडटात म्हण काल दिवचल पुलिशेन रितसर कागाळय केल्या अशें बोर्डे कोमनीदादचो अध्यक्ष धनंजय पळान सांगले। म्हणून आमी काल पुलीस स्टेशनाचेर आमी दिवचले पुलिसांचेर एक फॉर्मल कंप्लेनूय केला। त्या संदर्भात पीआयन आमकां दाखयलेले, पण आयज पीआय येवंक ना। एएसआयन आमकां हँडल केले आनी तांकां सांगले की डॉक्युमेंट हाडून दियात म्हणून तुमी, जे तुमच्या कडेन लीज एग्रीमेंट आसा किंवा तुमकां जर गव्हर्मेंटा कडल्यान जर कितें परमिशन जर मेळ्ळा जाल्यार ते परमिशन आमकां हाडून दियात। तेंच्यांनी आफ्टरनून हाडून दिता म्हणून सांगला, पण आमच्या म्हायती प्रमाणे तेंच्या कडेन तशें डॉक्युमेंट कांय ना म्हणून ते रातचे येतात, सकाळचे येतात, अशें वेकेशन आसले, हॉलिडे आसले काय येवन ते हांगा आमचो ओर व्हरता। सो आमी आयज पुलिशेकूच सांगला आनी आयज आमी मिडिया मार्फतूय सांगूंक सोदता की आमचे 250 गांवकार आसात विथ फॅमिली आमी हांगा घेवन येतले। जर ते आमच्या प्रॉपर्टीन जर ट्रेसपास तेंच्यांनी जर केलो जाल्यार आमी विथ फॅमिली घेवन येतले। मागीर जर लॉ एंड ऑर्डर कितें इशू जालो जाल्यार आमी ताका रिस्पॉन्सिबल ना। आमच्या प्रॉपर्टींतले जर तेंच्यांनी जर चोरून व्हेले ओर जाल्यार आमी ताका ओगी रावचे ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी।